télé comme ici à mia poste mia télé si on a comme télé S3 47 que télé c'est amé dia la ti akole togul ko fa ba duama que togul ko fa fi sak de ka ko ile togul ko fa na do togul ko fa fi sak quoi la po télé S3 47 mi ame yo nyo amijura no di le motoa to chevi atapa me alonia na be ya di le mi apa kwaji si le togul ko fa ba duama quoi no trozo kapa o la ko e banko na pa togul ko fa kwaji yo le do kuda ugo na nya fu ensan gasheke alo 21 na pomne spécial que mi wona no sosro tuna mi apa ezon de mi apa sposwo mi apa so de mi apa elugede si o wula abatite que mi de no kata dinago yemi juruna amma ka abia noa yimba no spécial indiawo que ebe no le pom yimana tigisi adia mi nyere kako ino na fisia yemi wona no ko wona fia kanya ku amakoko na na spécial yemi wona yo ka wade na fa amakoko si o kofia mi ka do kofia mi wa mi nyawo ban ko beto tasio beto fo kana wo wa nyako yasi ego mi jawa akodo mi afa nkuma mi no tele akoma yo ka maglobe mi awo jolo yo doko fo mato fo de bio que wedo yo le dodi dako e so ni fo so opo ayo yo mi afa tele di ban pola ka azon gamia basu ye abele imegbe na mi sanva ya ka azon wade ugo enko ye mi ajisiwo ye etome dugolo majira magbo majisi ntria alo mekpepo ka na nyai benko aye papa asimesi alo amaga asimesi ka azon na mi asu ye mana mi ade mi alo ko fia tukwa ka la kwa gipo fiasala fima ubo no he no na fima ye dolo to cha zama no he bisi amika ya enyu na minyi ke egbe awele he titi ma ke egbe abejibe ewula to eyo we da pe na toji no lo wa pa mo yo katale mi apon S4 47 me dogbe na amesiame eye nyi jiji nyi bebe ni be mi abe emission ya church no wa apede mi anti apede tele anti ade gade me ni nyagbati ma yeji eye bia on so gbogbo to la benu gedolia amomenye ulati ato na de gbo iwanye oyo na mbe pastor Ahovi Emmanuel Melechevier Davie Moji no do hôtel Melissa o vont iketo hôtel a pon kuma la tu direct o la tu direct on a no ikaka kwa e mo pe nu pe le japa la gbati gande le mo pe nu pe ko church ko nya ko pote le fima enye church gande le fima yesu ne yira mi ngoro jibe temple le rocher église pentecôtiste unie internationale de Togo ma on ne yira mi après temple le rocher gele da rocher na na o le kare bi ayo que akpa evelia mai mavagbo magloba la ko ebuhe ebuhe le tofa ya da bana mounto tasiri mi afa gudu ani que azon de duku ko fiatu ko mda pe na emukpola ocha nyanko nyele ni imam Abdallah bo we ga Kofi Abdallah Islam ko nyi Abdallah mso palime evegwa mgbani nu fiola le funu mgbani nu fiola le lo melifier cha mda pe na mi akwe imam Abdallah wega Kofi maululu maululu yawo ti jawo egbe awe a tambla do roche mau ko tana roge yo mi afa tele di fo ko aba mi aba le ti de caption ya yemi commencer mi aba émission si a que nous extra de ba nous sosra que egbia mi ja yi do ma hi egbia mi aselu emoji o ba kichi o do lo ba bi ma fona na ko kun tike gba ko tanango mi si anu na mi le wo keke la se se fere ye amuwo ta aba do mo vire ye enwa wa bibi na bana avu e ba chan ma jan e wona ba fufu e bi yo egbia mi ja fonu ye egbe mi akpo esro da fia abani mi le wo ba yi ga ke egbe mi no kam gi tukina mo
na mi akpɔ bɛ leki mi ati awɔ do ma ɛgbɛ mi afɔ nu tso démocratie le esrɔ de bakpaki démocratie le esrɔ de bakpaki de ɛmɔ dede le bɛ yɔnu nati awɔ do si aŋɔ abe yɔnu sɔrɔtɔ abe yɔnu sie enyo subɔsubɔ ɖe menɔtɔ de ɛmɔ dede le be wati awɔ do si aŋɔ elabena démocratie na mi mɔ be yɔnu ko ŋutsuwo sɔ ne ma yi dzi ne mi vi ɖea elabena gamea tame di ma tso kpekpekpe ɖe ne mi va kristo tɔwo va kpadzia wogblɔna be yɔnu ko ŋutsu wosɔ ta nu sia nua wowɔna ye ne ekpɔ be kristo subɔsubɔ mea yɔnu wɔna nu sia nu ye wòti kplɔna ha blibo gake ne mi yi mizirumɔ va kpadzia alo malɛ va kpadzia la kpɔ be ʋu totovi ɖe enɔna fi ma ye nyɔnu ŋutɔtsa ne wole subɔsubɔ be xɔme ŋutɔtsa la kpɔ be womedodoa ʋu totovi ɖe enɔna me si ɖe fia be woawo gbɔa ʋu totovi ɖe enɔna me ke egbe míaɖo me vi ɖe ne míasrɔ̃ nu akpɔ be nu ke wòate ana akpe mi nɔ tele agɔme ne mi katã míasrɔ̃ nu le kake miawo zɔ lo eno wobe teƒe yewo to yi dzia fi ma ke woto na dzi ye wometo na defɔnti esi na de o ke egbea pasɔ ahovi Emmanuel tso terie lycée 3 lycée 3 temple de Rocher ya kaka pasɔ ahovi nusia nu tɔna dzi le afi ɖe ke gbe ne mi na anyi gɔmedzedze ale nɔna tuba adiba nene eme ke mɔmedza ŋdza eku yi le me ke ɖe miatɔ dzi ke gbe miati ado ma anya nu eku yi le me yo pasɔ nyɔnu démocratie le esrɔ̃ɖeƒe tɔdzi ɖo ɖe ke gbe mia yi yo gbã ma gblɔ be dakpena sɔtɔ ɖe kpekpe ami ko gbe ya ɖe srɔ̃ nyɔnu le gbɔ kɔa mawu ne yra me sia me gake me dzi be yewo bia nya le subɔsubɔ ƒe akpa dzi le mawu gbɔ mawu menya démocratie o théocratie ye wònya démocratie théocratie ye mawu ya nya egɔme nye be mawu gbã kpɔtɔewo va kplɔe ɖo mawu koe la nye ta ame kpɔtɔewo la kplɔe ɖo vɔ démocratia amewo katã wa nye nu ɖeka wɔ la eye ke be le subɔsubɔ ma ŋu ɖeka wɔ ma te na nyo ame aɖe na nɔ ŋgɔ na ame aɖe eye ame aɖe la kplɔe ɖo eye wòvivi na ta bibla gblɔ bena nyɔnu abɔbɔ eɖokui na esrɔ̃ eye ŋutsu anye ta déjà fia be démocratie me le fi mo ta nenye be ni le gblɔ démocratia enye amegbetɔ ŋutɔ ƒe anyinɔnɔ akpɔ be ne yewo be yewo le wɔ ma lea ɖe ma nyo ma abe aleke esrɔ̃gbesɔtɔ lɔrɔ nana gblɔ be ne yewo de ya kpe ya dzia ɖe ma nyo vɔ ye mete nyo mo nenema nye démocratie le anyigba dzi ma. de la ye gblɔ be me nyo mo ok nyane ne me kpɔe ma dɔgble bi ame me nyo mo ke gbɔgbɔ me nyo eno imam wega Abdallah Luciana de wotɔna dzi le teƒe ɖe ye wina dzi pasɔtɔ dzi le teƒe ɖe ke azɔ mata wo mɔnu kpɔkpɔ ye wotsa la dome esrɔ̃ ɖeɖe démocratie mia yi dzi muda kpena mawo viɔmɔ be agbakuri fafa ne ba nɔ mia katã dzi ame ko le kpɔ mi mɔ bana mia kpa nu yatsa nyi mia srɔ̃ le me nyateƒe esrɔ̃ de le démocratie ba kpa dzia ne mia de démocratie ŋutɔ tsake ŋgbɔ parce que ame ɖe le axɔ ame la nɔ si démocratie vɔ eve gbe mi le do ŋkɔ na be démocratie mi do français me démocratie a grec ko na be solon solon eye de démocratie to grec on be solon eye de démocratie démocratie de grec me a demo ego be nu ko enia demosa ebe gomea kuro elevo kratos ebe gome livo donc demosa ego ebe ameo peuple kratos les grecs mais ego ebe pouvoir musin donc démocratie veut dire pouvoir du peuple amo be musin ameo gbeto be jindudu ebe gome wa pas so bless yen be gome djiame a théocratie li ebe nya le me nene théo sa ele ni mao grec me
kratos ele ni muse we mawu be muse potana ndekpeye agbeto be muse le gome bon vi mi ava esron be papaji nyate pe les démocraties les agbeto be esemea démocratie wa yovo be démocratie ko se va ele si be na nyunwa e ona be émancipation nyonu kunu so les yovobe démocratie ko so va nyonu kunu so nyonu cha edo be jena nyusu cha do be jena donc on a dire que yovobe démocratie le démocratie ala jo jena kawe yovobe démocratie ni no mama démocratie exactement bon alors il y a des zombies crassés ouais donc on va bien comment il opère toi donc il y a les démocraties mais vous volez et bien non il mérite no bola de nyon la ou de ka ola we non voyez au bola de kacha ola we non donc si a mia trova mau bese mia komena de mau dasido agbeto chambe seji alo ao et les bible mea et demi pour Romains 13 so verset 1 à 7 on veut que toute personne soit soumise à l'autorité supérieure bible anto le globe agbeto di peni ba boboru kwena e jidua gouvernement wa autorité supérieure wa bo wado kwe na jidua donné Romains 13 verset 1 à 7 ma va reporter encore et les siobena e jidua be sia no sova amoni bobo wado kwea na ne be sia mais jidudu globe mo le be no jade nyon na mi via mi ton wala te na mo bi on ma gbe o de no gbe o la prison parce que verset anto le globe na me le gbe magistrat avocat obesia et nous l'avons parce que on la puis on la et c'est la puis voix ne que yava to vona mautoa funu mi anen ku mi agble fafa de bo mawu be wu se wu ve ya mu le mawu be se me olo e ya ka mi agagbe mi ase go mi aba le ye to go be sia de mo ba into the character de yono amene enwa to go be sia lo le e de mo le ni pas on le fait e de mo le lo donc ade pass on le gbe kwa o ja yo ero ba mi adogbe ya be o le tati gouvernement de ko la ti gbe ni ode ku primaire si o ngba le ti fe ka o CPD ok merci e ko to Ọlọ́run tu fe na mi e o le se mi abe amigan ford buto ano tu fe na pastor ku imamo mi lo do gan de la mi na prison mi le do mi le gbe si muyan ok donc le mea e lu ke le me ku imbina nunwa e ni ma u globena e mole o ko pobo la te ne du la du o la te ple la ta o la te ne o la te dogboa ye gouvernement chambe se lo di ya e mom le na mi oya mi agbe mo obese agbe jududu abese sinon mi ja han efipode parce que Paul le bimebe celui qui vient prêcher un autre évangile que celui que moi j'ai prêché ici qui sont en antenne bon maintenant mérévation et nous c'est sûr que tout venez que mission ici à mon est profité mon est train apenami mi la yi extraordinaire démocratie va pas dire jake aba extrovert yenyo mission extrovert to en yenyo nya fe thème en tant que mitoto dia ça même ya do le thème mamu ke ngomi anado emi amo yo kemila itama ja pastor ebia nya we thème e ja no yi anogbogbo anogbana anogbogbo pastor maba afa ya ji ça parce que mi gbo ya gbogbo re to extrovert eto mele ya ji ebia mi ja tira fi deta e o be mi ano yi mi anogbogbo pastor le mi aba nso soro mi a e de fi aba wo gbo ma parce que le téléphone to ba kaji ta gbo we ma nyama no tele ma yo la fa ma ba kaji ya mi ata no tele ni go ba kaji okay paso yeah yo efedede de yo wa don to ma wona ba ntu fede na yo no anugo e la ni tim le bia no ne pe no akpa ya imam le gbogbo ba amodedeli ba ntu lati ade yo no amofe amodedeli eton alo ene Kristo to ba wa de yo no de ka vo Kristo to yo no edo atakpi c'est parce que nya ba ya igbedo la pa edo atakpi nya ba ya igbedo la pa o ba ntrai me ke ntrai hie bai wa gogo yi me do ma hi ku yo awo no ni nje o wi ba yo nu sumoto yo awo na fa nuwa yo no tia edasi ntwa dade edo
de tu ame de swam de eja kwa OK. on le bon C'est bien la question son la réponse en anti donc ma derrière toi. Il me donne son là. Mais le problème c'est amoyo de na nyon ton attend 22. Coucher yeye na be on va l'aider non am fait am temps. Bible qu'on a le règle to ba le tawi ton pour ya me be boubou non so de demain. Ne fit que non me pas le soir boulot nous tu me pas le soir boulot et tout ça va pendant le nous soit ben ne me be de amede que la tima no biema la so dem là ta fi mai na be sauve to de lui le poden me ne nye o de nyon no ade eyi ke o bu na o wona no jena di no me karji be ela gba juro be la be de nyon bu bu ape ta nu me di ma glo nye be ne nye be amia nye Kristo to eyi bu nyon no ma bu na ntu alo nyon no ma bo Bible ba nyon no na bo bo na ntu a eyi ntu na na lo nyon no na fi ke no ma ve yo ba bele a akwa be so bo de la ba ba te de bi ma a to fa so ba no pa ovira e ba no kata ye mi afa nu fa fia ma de na fia na ba alo mi ma fia na mo ba yo no ba dada se ke la si o yin eya ne le wa eya e fia ba ntua mati ade yo no amovo se pa so mi sunu ma enya nyire ba ku kire ma ota kom imati anai yo no la juro yi isola juro yi yi wa nyuku he na yota ne de amovo de amatwa na wa le de gbadura fa ya yi amovo le agbo yo ba amode de ye bibla ma etu mo mo ba engade yo no amovo ta ema lana mai jipo fi asalamu ebe la tia de ne le tia popo nyiria me kan tie mi am na accepter me na ba côté mo ye mi o ke mi nka na fia yo mo ba mi ye nyu kuhe si la ko ba so la tia de yo amavu ye mi le mi am ya ko ngba yo ndeka ntu deka yo la o me me na ka tie mi am ya le me no ekpobe ne le glona vivia be mie le tira makle betia de dia be bubu non sorry be bese bubu ga globe nyonu nanyi nyadeke magbulo edene le puhi kedele me ko jibe le tsoti me nyonu ko bobolikum ayi ke nyonu ba donago nusu bo bobolikum nusu ba donago ayi me gbanye Bible amanya o kre no bo ali ke wo so de fo la no avidirua yo ba plana de so de fe ta nyesia na ameo kene bon nenyi be le tia nu ayi edi o machi o wonu gbegble la ko be edima ele bodito dumo ta ni ke me di ma gblo de fi ma nyebere enyonu am gbugbu dedede e ku hina be o le de ta le tsoti mea nyani matin totere ataru nye dia globe nuso mi de nyama mene mi nyane ni de wole nusu ne mi wa ne ko mi de sro ai la be malangro so bo tanu de ta la pobe tsoti wa asu tsoti ke nye demokrasi be tsoti me se mo na ni ke ojuna bo le tsoti ma mo le do na nani ta tonyenye be ma prêcher be ma ou amasia mala nutu de ka nyon de ka apine amede do kukhia de le sro de fa ya nya no ko me agbole menye nu nu ma fia de bajaji o pastor menye nu nu na fia de bajaji o we na le bia yon de pepe egbeme a eya gbo no ba Bible ba yon de ka nutu de ka eya yo ja gbo na we Bible ba yon de ka nutu de ka ka yon gbogbo to me nya bere ku kede le smart time your pastor mi gbogbo ba yon de ka into the cup nya parce que ya ibe susu mo ko yon de ka into the cup vola ba yimatia mata oji agule ba mi na be de surafia ba le emme ale nyanyi ba wudula matia de sura me fe aw emme ale nyanyi ba matia de sura me fe me no le no mene ne ma olo me le ko blombe le kwa le kwa mi parce que de banya plateau ya dia na ja gben area proof me no Proverbe 31 elle ko blombe di mafi l'autre va dans la table à tombeau de quai
Proverbe 31. Tso verset 10. Verset 10 à le boblombe. Ameke akpɔ nyɔnu zazɛ. Eƒe asime sewu adzagbatɔ. Ameke la kpɔ nyɔnu zazɛ. Esrɔ̃a ɖo adzi ɖe nu. Eye nuwo kpɔkpɔ meve nɛ o. Ewɔ nyui nɛ. Eye menye evɔ o. Eƒe agbeme nkekeawo katã le eƒe agbeme nkekeawo katã me. Edia de ok. Enyawo le funa za. Wɔma xlẽ verset 29 kpe koa. Mati le fi ma. 29 verset 29. Ok. Nyɔnu zãvɛ geɖewo li. Ke woe eƒowo katã ta amade ma le kapu srɔ̃ nenema lo. Nyɔnu la alakpae eye tugbedzedze la ayae. Nyɔnu si vua Yehowa la ele be woakafui. Mitsɔ eƒe asi kɔkɔ ƒe kutsetse nɛ eye eƒe dɔwɔwɔ akafui le dua me. Nyɔnu zazɛ. Ne amiama bɛ de nyɔnu zazɛ o. Nyɔnu yi ke sɔ ɖe ŋu ne o. Megbɔna be gaɖomea ɛrɛ nɔna sɔɖeƒe. Pastor aɖe ye ya de nyɔnuvi aɖe. Nyɔnuvia wo de koa pastor lo. Medo gbe aɖe mebia mawo. Kpɔ nyɔnu abe tugbe ko eye wo de eye wo yi koa gbekegbe woado go. Nyɔnuvia bia se be de pastor le do gbe ɖa tse de me. Ebo me do gbe ɖe. E nyɔnuvia gblɔ nɛ be me do gbe ɖa o. Enya kele tsɔ kpɔ ɖe ya kpɔ nyine. Kɔkɔti gbɔ megavon. Ne me ba bia ya de ale gado. Me kɔti gbɔ. Pastor gblɔ nɛ eye nyɔnu agblɔ nɛ be de adzetɔ ye nye wodɔ ye ɖa to tɔgɔme be yaba gble. Ɔkpɔ bia kuxe ba sɔ ɖe ƒe ma. Taye kuxe ba sɔ ɖe ƒe ma. Nyakpɔ bibia be pastor ma bibia amola ba ye be srɔ̃ gbe la. Ke ne nye de wokpɔ nyɔnu zazɛ eye wo de ya ma yi susu ma wo ƒo tame le gbɔgblɔ be ade wokpɔ nyɔnu zazɛa ye wo de ya ma yi ayi nyɔnu ma nyɔnu bubu gɔme dzi ge alo abe awɔ nu yi o tame le gbɔgblɔ ame yiwo ke le wo de nua bɔ wo le nua de bibla me bɔ abo gba le de me gbɔ ekuxe ake li me manua gba gɔmadzemadze nyuia yina be wo gba gbɔgblɔ be yewoa de velia yewoa de tɔlia egbe apasɔ aɖewo lia wo de nyɔnu be. Ok, enyo. Pastor, meja jole gbɔ la bena kamia me no gbɔ boa. Meja bia ya de ke gba lo elia ani. Pastor, Bibla be ame si la nyo kplɔla. Ne kpɔkpɔ mie bo nyɔnu ɖeka be detɔ. Ame yi la nye kplɔla. Ti kplɔ ya. Nye be doa. Edu la nyo nyɔnu ɖeka be de la. Ne pastor eti wɔ ƒotata. Ye obete yɔnu. Ye yɔnu ka wo dea menyo esrɔ̃a. Pastor be doa edea. Medo. Ok, ke ede yɔnua, ne ede yɔnu ɖeka, ke ŋgbɔ va kpɔ be yɔnu ma menyo yi be yɔnu, ye o vetevelia, eya gbe tutu gbãtɔ alo ma gbe o. Ok, ya ta esrɔ̃ɖeɖea menye dzitsitsi o, srɔ̃ɖeɖe ɖi. Proverbe alo lododo ba gbalẽ ta wi asieke kpekpe wie le gblɔ be ɖi. Nyɔnu la mawoe nana. Tane fi ke me xɔ dzigbɔ ɖi eye mawu tsɔ ya ke nye tɔ yi ke nye kpeɖeŋutɔ na woa kuxe yiwo dza wɔna ɖoɖo menya ya ta la kpɔ be Abraham ɖo kuxe le gbɔna ekplɔ ɖo via Abraham ɖo kuxe le gbegbe be yiba ƒe ma ɖe yibe kukpeme ne le gbe vɔ eyi ke evia wɔme evea Isaac kpakpe Ismael wose gɔmea Ismaela nyɔnu ɖeka ko wo ɖe meɖo kuxe Isaac nyɔnu ɖeka ko wo ɖe meɖo kuxe bɔ yi ke Abraham ɖe ku nyɔnu ame evea ne kpɔ kuxe wo ɖo ɖa. Pastor, me ya jole gbɔ pastor le na no nkɔ nyira gamia enyo gamia ta pastor no me ja bia wa de amade me de yon de ka do ko hele suru de bɔ ma dun ti gamia ta ba jole gbɔ Imam Abujala ni abe subo mu abe ni zuba ba paji ni ba emo de deli be wa de yon efe eton ene Deka. Look at that. C'est parce que nous tiens, n'a le de yon de cas. Ye yon de cas, et nous comme cela Ye, on nous amesie, nous si amour que le dia, elle a wenawa.
bukata ye la vede yon de ka eto ene ela bana nya ko misosra e de mosa be wade yon amato ene ta nka ji ole no mda pe na ino pe ya ti pe ma do nya TV le gwe ma papa so be nya je be islama ma o de mo na be mi ate de ka eve eton ene ne mi mate wo soso mi sele wa me ma o be mi ade de ka voa obio se nke ti gare me o de nyono a ole ende pe ejeji no voila ga pe o ma o mu glombe ne mu jeji na wa kengola de ve eton ene o ma o be ne joji no no po de o dede ejeji no o gba po de ejeji no ejoji na wa eye mo ye de mo ba de pe vo excellenti a o soso mi sele wa me no ma to soso mi sa chi de kaji Neleke l'Islam bénéficie ce même préfère les chebe amede les chants mudola de canto chant et l'Islam chame et il va meke mu le cécéro mu la home enyo Christ to ba kwaji ni fadao fadao le cécéré fadao le cécéré bo gbe ame Islam to ebe gome mu lo do okay fada na vi ame le cécéro on da fadao fada to anesi mu se won o ma du fadao donc Islam mea ne nyusu mu se won le nyusu mea ma o mu démoner l'islam e bene de son parce que nous nous la va dans la va trop la hasito parce que nous que les dimanche po voilà les nous fions mais même bible mais to cha enya ke mi e pas so gbe si dia nya nye nko le bible me que les sio bena ku henti ade ba u de ka parce que ma o nya mi le glorifier e je be mi ano ne mi glonyare kwa mi aso verset a de pedi c'est le mi be mi agbloko mi be sous le mo be ya me Paul be nya la pomi ya va ma la chromi donc bible men to chamu blobe ku henti ade ba u de ka voilà bible de mo e be nento bobe ya ten de pe a nyona be dudu nunu bonodo ni so gbe e tata ni so gbe igbe mi toto e be ndodo ni so gbe ngba de kotole be gban to mi donc bible nto mblo le sinu be nento po ku hede be la de pe nento be la de pe ne courant lection ne bible lection ma ou be se ma lu courant ku bible donc nie pas so a egble ya de fien be le church me a ye matin blona mo bone be de ba o de ka parce que so démocratie va church ma Paul Leble le bi mebe mia zone démocratie de nyagi ça dit Paul Leble na Romains 13 verset 1 on veut que toute personne soit soumise à l'autorité suprême on va me dire des bobodo que na eji du bois yé le Paul Benjamin Leble le Romains 13 verset 2 mais ne dit la terre les vigbe me fa et Paul Leble parce que l'autorité vient de Dieu Jibudua Mount 13 verset Paul Lebebe et Jibudua gouvernement government Mount Tobe Lonwe Mount Tobo Besouwe Mawe Lombe Banonene donc elle est no sondeva kenene benuma et sokuro Maube Sia c'est vrai que le gouvernement l'envola de ame to amene le towa mi o mi mdola gbo parce que sokuma wese bon imam oui de togobesa constitution et de moba un sur le cas lati ade amende excellent ok oba sosomina se donc le dola we yi wa no yo no de kema ba no via o de dola we sosomina se imam miaba subo man moi de dia lenene kaka ebe ne la tia wo sosomina se de un to the car ta fati yo no amana lati agboba tu ale yo drum ye wati a don na pe yo no kike gbo eza de camera nyatepia le islam be sosomina se ki be blanc le sosomina se wa ele tout mono ne o le degbo o ma jo le gbo ava don no via gbo ni ameke gbo le mu demona le sosomina se wa bebe si bo man keke na egbo le Aisha gbo ko ya Aisha gbo Aisha to no bo egbe mu le nyiro kafla ile dati ani be ye demona ba imeli gbo ala ife ni ale la gbo
entobe ezan ebe ye demono ba ifun olai parce que bezan nyonu abe sosomina so won ko ja so ne won ebe emule ye gbe ayi mati nwa ye demono ye ba asusigba e mo lai voa ne yibe wala te ve gbo e mo le yo omuva yo te me ya me agboa o tafi o ho ebe jenama sona mea fun sosomina so emule fun okay imam kule imam le quoi gadome e fana mo ba unchu de kemeli ye yono amaton amanna même amsepe la noti ye de ka manu ma dojine so begon lolo do ma hin yono ma edana no mi no do ma hin yono ma no yo wona na wa enyu ni ye eleji no e oba yono ala ti gogo ne so na ne ba amia amaton poto kike kana yon ma kasia gamle no na no yon agbo ye yon ale gbo ba kom le no igbo kasia gama ya no igbo chin so wa mkoto le gati gbo merci ne nyonu a esro ke olo ebe nya gbo parce que no de nyonu suboa o la lon amede wa mede pe ele se vi jiji me e vi o me a o la lon vi o de ude ele tebo mo lo me ko ti a le dai la lu amade se wude pe so me na se e so le fuma ye tede o da de ka bo problem ba do bi ele biblu me enya kemle gbele bi me nyamle pompo kususu ye so mina se be akpaji de ma o le gbo enu nanai droit ejia o ma te pache na po beji o ma we le pache na me beji on voit Jacob a mis Rachel B l'origine 19 mai voire 29 mai voire au sol les années après et on considère des cas au sol mec bien on est donc Jacob unto kenyi Yesu mi togbe direct et lo Rachel B nya gbo ule ai allo bien là donc les mères lo ba pajia ma mu blona mi le mi abe courant me be lo ba pajia mate so passer Amérique pem le yi me la long et nous a me ve soso et vu on to mate long soso et donc la vie au matin long soso et son au matin long soso fofo et toku no to cha la lo amede et toku no wa la lo amede u de kwe ma wu woni ne kwe donc à côté wa ma le gbon le fo enu nana enu mama et o la c'est parce que wajiro Coran alors Bible elle est bon ne matia wo sosomination c'est parce que me de vous tout mo ba ni ala ibe sosomination ben ne matia wo sosomination donc de yon de carte la vous c'est parce que if you ba me pa ba goto la tajo me ba ndu ba tajo me ba ni o donc ne matia wo sosomination donc que ne matia wo sosomination donc if you ba ne la joy ko dobo la fi bo même année de le ça fait une télé voilà ne de ça fait ni goto vivea ne be joy ya blago sosomination là le fois et là no any abose wow c'est parce que ni le programme de yon de cas je le cas du mi jado sosomination me le font ebe me le font donc mi si anu elle de cas direct nous voilà c'est gomme et lui a le courant mais au gloire vient courant fiomi be courant to blona be loro ba paja mi mateo parce que ni pas sur la Tunisia mais sur la Enegwa le courant mais moi le gobe walan tastati ou antadil bena nisaikum wala haratum mo be mi matin lo mi asron lo de kagbele et te bi mi anto mi di mi hobi et son niwa malon do doa mi matin lo si le ko mi matin lo mi be vi o do do si be que mi matin lo et to si be ka lo no alo no u to alo to u no se be ma be mu we wo donc à quoi moi on to be yemu na bi be muso yemu sema yemu aw enu ma wan to enu ma o be nu vo enu mama si bo gre fi be ne o de ame ewu de ka fi ye o ya me agba o do le funu ze dia lo zeto e je no ba ti cha o do ze o po be nyonu wa be vi si amu de ka e na mo be mi de ba o de ka nyo e ka vra na mi le soro no elo nyonu wa
leke ma ou fe wa bata me to non do to ma ou fe leke je mo do de kaga ke fe ya to ze yi moi de kai voye me amu de ka enti ma obe mi anyi so pa ke gbe po pa le e ma mo le be yo no ke ka ba je dai e be wa ma bro na ni o musulman wa domaine de pepe ma ou fiami par exemple nyonu ke ebe nu le vitukile ke ye e ba fok modifier et le vitukia e me emi on nyini ma ya nyime ni o ne bi ko no de pa dele ngba wa si wa de na po be mto bo kwa me ke ba fo lo lu ke ni o bon le me na bi bi avec les mi o nyore ka fere avec les mi o nyore kwa me ke le gbaja pa ke so no ifi o le se ibi suba o la o subo le fun no va fi o le ipo le va po a ma ke o subo re ano dagle na ke se a donc Hollande est droit. Hollande est droit. Et puis moi qu'est-ce que nous les ho. Mais non on va mais agba et on come premier mi. On va aller à Wezo et si pas d'aide kola na. Ah do e. Imam. Nya da si bodo do ba pa yi. Le de yo no ameton. Le quoi? Parce que Bible en tout cas elle est problème. Baba na ameye la tunde la ble yanto. Iba entila alo iba akpato beto kwa. Okay. Le quoi? Yonu amene. Le de yonu amene alo yonu ameto. Yonu onto unu kuhe tutuba. Yonu onto unu kuhe tutuba. C'est parce que yonu onto wanto maso. La no wanto. Wo onto ya le deo le dodo nyito. Yonu onto vale ejirwom. Vale tukara wom la yama. De la chapeya. OK. Nenyo nuo va les sortu carava ou wenya peto parce que ni pas Genèse 3 verset 15 que Eva et ses Satan et dans benya be doit tu sais ma utone be ola diviku le cc e be gwan e sonwa e la pache non donc nous sur les pache na nyonu e weni fia e weni juge ola yo nani nkele jo asame ato yengba leji ni wani jo voa koko kwa tukara vara kwe adukwa dele nu me ole d'accord même vieux on to tient tukara la vola ja vo mu vona voanga bono kasega mano na conseil imam majano bo taflachi le quoi le blofia ba yon wale ko jakowa e ya obe la gogo c'est parce que bible la gogo ba alo coran gogo ba so mina fait le ko untu do edira na yonu yi gbo yina yo sera vivia egbo na iba do me ya na fe yonu bon owo ma de na fe yonu le yi ko afibo comme afiko ni de egbia o ba le gbo ya vivio na fi e to le ba yi amagbo amata be ko mi de le ba tro gbo ya buna ama de so so mina fia elefma de esro vete dia do ke ni elefma merci ewa même tocha amela gblo iba do menya na iswa no ma mu le simo donu kintia surtout nenyo no onya mevea nyuso ni sro no zirika islam gblo nu ya okiti na miro mi avait télé disbon polo mi le nous sur les filles à la bana sur de faire le vivre donc même les filles à peu mi le nous konga ka mi le nous sur mi na mi adoto mi mire parce que kora mi o mi agba islam se mi ndekwe egblo be na e onyusua no gbe de nyonu de tanto chamte nya mezo apo ba do me nya okiki ngbaglo na so eke hia o la glo ne bon egbe ma ha mejuro e somja emoji ne mo lo zande ama plemba ma tu holisi ne banya ame ya gan ele gbo 5 millions 10 millions ni nba kwa avec lifin wo ma ya lo ame ale lim fereke o la ti gbe won ne voi ende o le si o pa ya be pou me binya e mu ke ka pou me wa o ma glo na so e so changba so be pou me binya va glo no wa be nyen won mu va nyi su do woni e na va nyi na kuno so e na ne o yi amede même amu glo la wa be view e cho woni ola pe di o me e la glo secret de o na e ji ama glo na de o voi problème lo voi inya de o lia ami eson ke o de ro me parce que eso ela te gbe olo mimi nyanu ke le so me eso ela te gbe ela te kwa me de donc inya do lia o mblo na na nyu enwa erere enwa vuda dai eno me ja chule kwa vai paso go ka ma pa go de ka kingo lenya
nous quand sur de Thomas le Paul le plan de vie même et vieux au moins pas de non le Paul est très bon donc egbe wala de yom amafu eton enne le lagbe problème ya va na yo le couvre le couvre ça sur le problème de carnavo si fiaba na mani paso Christo to pour le problème de carnavo elle a bien Christo to le problème le couvre problème que ya va na nkia c'est parce que yom de kale de yata de pepe dia a fait de cam et ya de kaili vo le de eto enne kengbe vaku le ke fima no okpowe même à mo de nyon de kanto tien vo ko quoi problème jo mo nyon de non à mo de nyon de kalo de capé vo ko quoi problème jo amero to de nyon de ka on kunto cha problème jo kaka wa ku nyusu kunyo no kaka donc tant que maou toye womi et nous qui sokumi et nous qui nyona bio ebe mambe be minga de baou de ka non nuye et mom lela de nyusu amevio va nyusu amaou de mo ela te de la ou de ka passer et vini na nyusu toy ouais ben mayan no be ton pied yo vous be système occidental do loin okay donc passons j'en ai déjà qui téléphone qui dire vraiment miga y côté là c'est parce que côté là on y a c'est parce que débat là comment c'est moi dit ni sore ya rush passons oui ni a fode yomi cho agbe ni a fode yomi cho agbe ye e préciser be ewo imam enye ya bia ni ade na mi ado jina yo que egbe ameja tonya dadina mi adojina mi afo ala bana egbe mi jafe de basia le topea okay mi afo ala bomba de wonu a be polola etinu pastor etinu father etinu no etinu imam polola de wonu be polola yomu de sie menyu esro lati aba no nu womna na ne be polola la ba no pepere nji ke menyu esro keke la femme wa danu ye pro la ku yomu a wa da si agbare kam même ni agbaba menyu yonu so tonto jo yonu lati ada asi agbamu ku pro la de ye wa no ndu ke menyu so paso mele bo akbe enya ya le bia ni ama ko ide amasiam bo esro de dia bubu fani eye mati wonane nyɔnu mati wɔ nane esrɔ be manyamanyam nutu hã mati wɔ nane eye nyɔnu ada manya ne fi ke nyɔnu aɖe yi alo le aza ɖum koa wòva le ŋɖum le agba ɖe me kple ŋutsu aɖea nyɔnu ma le gbanye pasɔ zɔ ya pasɔ me dza se gɔme elabe srɔ̃ɖeɖea nu ɖekae nya ɖekae wònye ne nyɔnu be ŋɖum le agba me kple ŋutsu bubua ela ti gba srɔ̃ɖeƒe elabe bibla gblɔ be ŋutsua kple nyɔnua wonye ame ɖeka takafi srɔ̃tɔ aɖe abe aɖum le agba me kpakple ŋutsu bubua enye dada ɖe srɔ̃ɖeƒe ƒe nyadzi nenye be nyɔnua megblɔ ne srɔ̃ wole gbɔgblɔ me nɔ evelia medzava zɔ pastor ƒe kote gamiata babi o jano menta nia pastor ƒe kote le ese le mia me dodo le mia si pastor mo wona nɔna gbe yi ke hameviwo le nɔ hameviwo sɔna ŋu le pastor gbɔ wɔna yi le kpɔɖe me gbã mia gbɔgbɔmedɔwɔlawo mienye kapla menye ŋɖaɖatsa ɖe nunya yata nyagbame le fia yi melɔna ame bubu yana ŋu imelɔna ame bubu dana ŋu nam ne srɔ̃nye melua nye ŋutɔ me dana ŋu nam elabena tete kpɔli kabe abosam alo gbɔgbɔbɔ be dɔwɔna li ati ɖe fi ma. Pastor, medzadzɔ le gbɔ la bena kamea tsi tele miati bɔ mani madi ɔnya ɖeka. Le gbɔfia be nyɔnu ŋutsu wotrɔ zu ŋutina ɖeka nu ya ke woawɔa la nɔ nyanyame ne wo amea me via. Sesa. Pastor nu kata ye nyɔnu srɔ̃tɔ lati ayi be idza yi ŋtitsi dɔ ye woadzo le efɔme elagble esrɔ̃ evia ku amewo de aƒeme ye pastor mebiana be esrɔ̃ le asi o
esroma no ye wa klo amabu be soro wa be no zakeke wulake agbe afia dade nuka te no no yo dolia anye bodada dochalia menye bodada yo akpo be kanyi bodada ke ni bodada jade mano metro kaba nenye be srotoro ja dogo la feme ayi chotia e bana me be nto metro dimo voa ala gbene nyonu bo le kpo be fi ke nyonu ba le nto ba tavlimle la be dolelia de va allo nyaka me va bon nto ma le lolo be nyonu na yi de church bo nyonu anya nyi be ni ma ugbo nwala te ma dodua e baba na me be nyonu etona goma yi na be dona gbeda ike e baba na me be etona goma be dona gbeda aso pastor de na amade mako enu ade di soa de wati awe I wa vamia ntu yenuta oba afia ntocha oba ezi eta enu enwa eno eta enu ntua esoa ye ntua eta enu Kristo ye Kristo eta enu mawo bon ke nyonua ejoyi nchichido ke mekla esoro be ikoba afia le kakama taija be nchichido de nchichido ma lati afia afia nenye be mawuleme nchichido ma lati vireva bon nenye be fi ke nyonua le kwa ni pastor fo doya edwade la enwa enye dwade ke sesere dokiti amija bagbowa ali tututu nwale amaja gbre nawo ila nyale ke ya doedu aya ogbono wa eye le polodo yo malati bagbodura pe aya ko mi ya ko so la podo alo nla do ro na so ati podo gada o ke bo fodi so ay la ba me eye o nyebe maugbo fa kwa maula ti wene ayo imam gamiata mi kama na ko podo ni ela bana eyatia normalement mi nula no fia patin de bio na meza imam enya ko bionti nya yelika nya te pe le maube se me même bible men so kan Coran mais c'est clair et mom lebe amerebe sro la be danuna e hakplo la paso alo imam e la danune kakawa ko la di la mari kamel surtout ekeleve agbare kamel be duduma ele se ku sro e wa munyo parce bible men ton mi po Job 31 verset 1 Job prophète Job le globé j'ai fait un pacte à mes yeux ni kuro muwo enu babla gbagbo nkuvi obenye makpo enu onyonu ya be gbinyonu ya batanyonu ya banon et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge ni ma son kunye dado nyonu ke nkponya yisu jire pa le ineno donc eto do Yesu dans le Matthieu 15 verset 19b car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées susu bara ejimebe sona ne nkukpo ye jila sera les maîtres amewu les adultères ahasi les impudités nkpema no bedo les vols les calomnies ejimebe sona dono le pa mere benyunu cha problème benivo kaka wala ba ne okunya no dara gbe nya no dua mu le semo enana Yesu le gbe Matthieu 5 verset 27 et 30 benadi ebe vous avez attendu qu'il a été dit ne commettrez point d'adultère on glova ebe ngbawa hasio mais moi je vous dis celui qui égare une femme pour la convoitiser il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur américain que pononu de nyona ba jouer et ti bere pe jojuruntia e wa hasikunyo ale jimevo enana Yesu le globe ndi nkuvio du citoyen tukarana wa gbe adeyo dangbe enyowu onto ava no zuma vome okay ngbawo Gabia no enu nya ge merci enana mi ba proverbe 6 verset 26 soya Salomon tontocha e wo nu chefio de le fun ele globe nu ko ebe pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain. Ah, non, nous hasitoi et à boire. À me la trop de quoi, s'autre mono caca. Et pour la femme mariée, elle tend un piège à la vie précieuse. Bon, nous que descendons. Et à donner gamona, mais la blague pour battre. Et donc la gamoin. Donc, allez à me lever, nous va les danuno, passo, fada. Yé mille nele blague, bamea. Proverbe 6, verset 26b. Femme mariée t'a un pied à la vie précieuse. Gamoyon à l'élino. Écoute, je suis imam. Quelqu'un, un mois, l'autre 2 mois, mon peu de mer. Yé, ma bébé, n'a pas un bien vaillé, elle a bana. Des young, là, tu as nous pour là. C'est parce que young, il va pas, elle va me donner la tête pomme. Des young, là, tu as nous pour là. N'y a pas nain, n'y a pas. Le boubouta.
nemi malete ba miagbule okay mi ano kweda una ba gamia mi aba technicien mi aba gamia so gbọ́dọ̀ fwe wi show David da come here damele David ma ja tie ni o se passer bi ja tele fiata ya dogbe o mo na la 10 minutes pe gbere o ma ra boni so mi aba tele di ko ko la o ma to mo ko ko ti aja le ko pana mi ami yo mi afa mi do ajo enu safo kudo ni wa tele espoir 47 elle togle ko ye ehia ba mi afa ajo gbawo kunu katava elle abana le ko ede ami wo ma na mi ocha mi majo alomi ha mi mati awodoa ye edo ala yinko kana mi kom ya pa dogbo over ye la wo betele ala cha yinko yi togle ko ya kulu ama kutogo kata mi akonko ka mi jaba mi agogo mi ngavo ba na yova egala subo kakao na mi va ambeto enukunu ye kunanu ye no siamu yinaji egbe ba de ba mi ja selo te fa ya kingo gaka manyu de wo kekao mi ja ba troba yiji emegbeduma yo imam kana do america go da dugbene o mdogbena papa Yunisa kele toblesi ndogbena ni alaji broda Sikiru le ya hijrana ba shi me alayi tanko baku ame hono nyo kuro amenyo kikiun ndogbena mi siame baku abe ko mu jesi mo ndogbena mi baba ya so mi abi gaba radio tele ade tira de bayi la destroyum de ka oh no ame ni apo eji le wa le ko do ajo no subo mi agbojo me na ya agbojo me na ya bono mo po be imana do gbona suro o wa ọgbọ́n da kẹ́lẹ́tì mọ́tò gbọ́nà sọ̀rọ̀ yẹn ayé mọ́tò gbọ́nà sọ̀rọ̀ tọ́ kata àmọ́ lè gbẹ̀yẹ sẹ̀mẹ́ mọ́tò gbọ́nà mẹ́síàmẹ́ bẹ́ẹ̀na amẹ́síàmẹ́ bẹ́ sọ̀rọ̀ dẹ̀pẹ́ ne fa ne wà kpọ́ lamẹ́sẹ́ akpọ́ ga akpọ́ viọ́dì. ẹnu wà kpọ́ lamẹ́sẹ́ akpọ́ ga akpọ́ viọ́dì fọ́sọ̀ jàkẹ́ yọ̀m dẹ́wọ̀ màdó de yọ̀m dẹ́ka wà ne de o dàmẹ́ nìyà kẹ́ ju parce que ẹ̀ dẹ́ kpọ́kù abalẹ̀ jo ẹ̀ gbọ́dọ̀ ju o ta lọ wa. àyàfi sekan ẹ̀dọ́ àyàfi sekan yọ̀m dẹ́ka apẹ̀rẹ̀ wà fẹ́ tẹ̀lé ìgbọ́nìkọ́lá o mi bá dó ẹnu ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ sùn à àmẹ́yìn náà mi afẹ́ tẹkiníkà yóò tura sí ẹnu ẹ̀kọ́ yẹ́n mi sọ mi afẹ́ ẹ̀yàn o tí o ní gbọ̀ngàn kàtà mi afọ́ tẹkiníkẹ́ ẹ̀ka abẹ́sí o nẹ́ nkọ́ bẹ́ tẹkiníkẹ́ mark yé nọ tẹkọ́ máa sọ àti ẹ̀yàn yé mi à fẹ́tọ́gán zikitoto Vic Marie ẹnọ tẹkọma ẹnu nọfuma gbogbo rẹ ní afẹnọ ní amẹgamẹga ọnọ tẹkọma máa wúra òkè ìgbẹ àmì ìnọ jìbìfẹ fọmù àdé yóò fura sílẹ̀ ẹmọ àti yé ní fọmù ìfúnma wíyà níbẹ̀ yàfọ ẹdẹm yé ìmọ̀ pẹpẹpẹ tó wọn níyà kẹ àmì ìnọ gbẹ̀yìn ní ọ̀dọ̀ àyàkọ imam wẹjà abidjala tó palima yé ní bọ pastor Emmanuel Abogi to chege isitora mi afa numero ye abe ncho amay yomi yo tone anami te edia ne le gibi ayo ami bro yo 92 19 33 83 WhatsApp ma 92 19 33 83 kan mi gam ko ba edio ma jasko ito egbe to afere te ya encho ko dagwe mi agaba jake do ma he mako amayo apa mi kan ya go bye bye ah ouais